परम प्रभु श्री अरविंद दिव्यजन श्रीम यही सांध्य अधिवेशन उपस्थित थिबा समस्त दिव्यात्मा मानक प्रणाम। अंतत आपण मानक पई आम पई समस्त ओडिशार पूरपल्ली रे चारिआडे वर्तमान लघुचाप वर्षा चली तारि मध्य आम आलोचना करिबा ध्वंसर कहानी डिस्ट्रक्शन ध्वंसर कहानी संक्षिप्त आलोचनाटी करिबा। सृष्टि आउ ध्वंस भितर से संबंध में आपण मानकर अनेक अभिज्ञता अच्छी, बहुत पढ़ी बुझी भीतर को जाइए। तेणु आज से देखा से ध्वंसर कहानी तार इतिहास किछि पद आम आलोचना करने को जीवा। ध्वंस कथा कहला बेलू आमको भय लगे। आज जमी नेट्रे आज गोटे न्यूज़ देखुली, हठात देखागला गोटे स्कूल गोटे पोर्सनटा भांगिक खसी पड़ी। वर्षा दिन भांगे किसी नुआ कथा नुहे, भांगिक खसी पड़ी ता तले 6-7 पिला चापी जाइछन्ति। ध्वंस स्तूप या शुणी सारा पर आपन को निश्चित भाव में आमको समस्त को दुख लगे, कारण गोटे पिला को जन्म दबा ठारू आरंभ करी गर्भधारण ठारू आरंभ करी ता पूर्व आस्पृहा करने पर्यंत पढ़े जातु पिलाटा को बड़ करी केते कष्ट बढ़े सही आपण मैंने ता निश्चित भाव में आपण मानक धारणा थी। किंतु अनायास रे जो पिला माने किसी भूल ना, कहार भी भूल ना, भूल केमी कहे गोटे पोर्सन खसी पड़ा पिला माने चापी गले, दुख लगे भी किसी कर ना। मन करंतु रशियार किसी लोक काली 50 जन थिले फ्लाइट रे जाइथिले, हठात से कुआडे फ्लाइटा लापता हो गला, 50 जन लोकंकर पत्ता नहीं। तेणु तांकर जो परिवार थे घर थे से तो केमी कौन स्वीकार करेंगे, केमी ग्रहण करेंगे से जो ध्वंसर कथा आपण मैंने जानी। किसी दिन गला पूर्व हाराहारी 290-300 लोक अहमदाबाद से फ्लाइट कथा आपण मैंने जानी। एवं घन घन चली युद्धर दुंदु भी शुभुची। एपटे आप देखुं आरंभ होता जो गाजा स्ट्रिप आरंभ होता पैलेस्टाइन इजराइल, सी धीरे धीरे बढ़िक ईरान पर्यंत गला, अमेरिका तादे इनवल्व है। तार से ध्वंसर कहानी शुणी जो गाजापट्टी बोलिक जहाँ कहते संपूर्ण ध्वंस स्तूप परिणत हो गला। चिंता करते जीवन में गोटे लोक आपड़ कहतु जिते आपणकर अहंकार आमर थाऊ ना कहीं ये हो पारे, जड़े जड़े लोक एकाधिक घर कर गुड़े गुड़े घर कि गुड़े गुड़े प्लट कि कौन सब कर गोटे नॉर्मल लेवल जब आप कल्पना करूँ, गोटे नॉर्मल लेवल जो भावी गोटे घर मध्य जीवन में जड़े करें गोटे टोटाल स्ट्रिपटा जो भांगिक ध्वंस स्तूप हो जाए जुआड़ को देखला बेलू भांगिक कौन तो इटा पत्थर पड़ी से दृश्य आपड़ केमी लगुव आप कल्पना करूँ। सेपटे युद्ध लगी रशिया यूक्रेन प्रतिदिन जो चली झड़ चली से देखुं देशटार केमी यूक्रेन जो ध्वंस स्तूप आपण मैंने देखुं निजर भाई थिला गोटे दिन केवल भिन्न हो जाए अलग देश हो जाए। जमी 2 भाई था कि अनेक भाई था से भिन्न हो जाती, भिन्न भिन्न घर करती, ताकरी भीतर झगड़ा लगे जो कहला शत्रु कौटी थाए ना माँ पेटे थाए। से जो ध्वंस स्तूपर कहानी आप जानते एवं रिसेंटली गोटे युद्ध काली ठारू प्राय बोध आरंभ हो जाए जोटा को जाऊँगी काम्बोडिया और थाईलैंड युद्ध। किसी कारण ना, कारण किसी ना, कौ सभ्यता गोटे मंदिर पर 2टा देश भितर लड़े, शिव मंदिर पर ये कौच आम देश जीव, सी कौच आम देश जीव। तेणु से जो जिनस गोटे धर्मांधता को भित्ति करी जहाँ को कहते बर्तमान काम्बोडिया और थाईलैंड भितर युद्ध लगुच लगी आसी बर्तमान 2 दिन है काली आज काली भर केस। तेणु चिंता कर देखो बढ़ीवाटा केते सुंदर, केते कष्ट लगे, ध्वंस करवाटा केते आनंद, माने चाहू चाहू जमी खसी पड़ू आप कल्पना करें। भूमिकंप होता आपण मैंने घरे बसी देखुए कईटा फ्रैक्शन ऑफ सेकंड भितर कईटा सेकंड भितर देखिए कम सब जाक घली पड़ी ध्वंस हो जो विराट इमारत या से ध्वंस होकर कौन अवस्था को चलीगला। या बोध ये बुझेवा दरकार ना, आपण मैंने जानते ध्वंसर कहानी मैंने आप शुणुवे से भाई जब महाभारत को जाती जो ध्वंसर कहानी जो आप शुणी जो बलराम
बुलाई देथिबे लंगल बुलाई देथिबे जेतेबेले जुग सरी आसी जेतेबेले लंगल बुलाई धर चारिआडे पानी हेइथबो अंधार व्यापी जाइथबो जो ध्वंसर कहानी सृष्टिर विचित्र दृश्य देखुचंती जहाँ पाई आपण देखुचंती महाभारत युद्ध होइगला बिना युद्धे देवी नाही सूच्यग्र मेदिनी कहीदेले जो कि युद्ध होइगला आ युद्धर विभीषिका तापर जेतेबेले सरीगला सबु जाक सरीला पर जेतेबेले सृष्टिटाको ध्वंस करि दउचंती लंगल बुलाई दउचंती चिंता करि देखंतु कोन हेइथिबो तेणु यही जो ध्वंसटाको शुणिक आम कौन करूँ ना डरी जाऊ निश्चित भाव में डरी था कथा ध्वंसर कथा कुह सृष्टिर छवि देखी देखी आम हेलुणी दुर्विषह कविर कल्पना कहते आउ से सृष्टिर कथा कहना एमती तेल मारिबा कथा कहना दृष्टि माने ध्वंसर छवि मत मो आगे आंक कहीं सी गोटे गोटे चेतनार जिनस ध्वंसर कथा कुह सृष्टिर छवि देखी देखी आम हेलुणी दुर्विषह श्री अरविंद लिखती फॉर ए न्यू क्रिएशन डिस्ट्रक्शन इज नेसेसरी गोटे नवसर्जना नव सृष्टि ध्वंसटा अनिर्वाज्य जदि न करेंगे आपड़ कहे मो घरटा भल किए मना कले आपण घरटा भल नुह किंतु छोटिया घर भितर रही गोटे चालिया घर भितर रही 5 ताला अट्टालिका देखा गले ये घरटा को भांगा पड़ो तेणु आप कहे ना मुझे भांगीनि तैयारी करेंगे केमी तेणु ध्वंसर आवश्यकता पलटि जाए ध्वंसर रोचे फॉर ए न्यू क्रिएशन डिस्ट्रक्शन इज नेसेसरी आवश्यक पड़ जाए तेणु भांगी दियंती आपणकर जिते इमोशनाल बंडेज था ना कहीं भांगा व्यतीत आप अन्य किसी रास्ता ही न था तेणु भांग ध्वंस देखते से कहती सृष्टि आ ध्वंस भितर पार्थक्य कौन ध्वंस भितर पार्थक्य नुह कि ना जो आसीला से चली जाऊँगी नदी भितर पानीटाए बाहरी बादल खंड हो सूर्य किरण में गैसिफिकेशन है जाकि बादल खंड हो पहुँचला ताहा जाकि बाड़े है पथर से माउंटेन पानी गुड़ाक झरला वर्षा होकर बादल खंडटा मेघ खंडटा सी से कौन कला धीरे धीरे उपत्यका भितर गड़िक गोटे विराट नदी आसिक पुनर्बार समुद्र आसी पहुँचला यूँ बाहर से आसिक पहुँचला तेणु सृष्टि होता कौटू ना भगवान भितर से कौन कहते निज भितर सृष्टिटा तैयारी करते एवं जो ध्वंसर कथा कहते सी कौन कौन ना सेल्फ अब्जर्पशन से जो सृष्टिटा निजे निज भितर तैयारी करते निज भितर को नहीं जाऊँगी निजे निज भितर को नहीं जाऊँगी आप भाई कौन ना ये ध्वंसर उपपाद्य देखा बर्तमान आम एत कथा जाणी सारा एत कथा शुणी सारा अंततः आपण मान भितर गोटे ध्वंस बोलिक गोटे जिनस नुआ नुहे आपण मैंने शुणी किछि किछि आपण भितर से ध्वंस चेतना जागृत है कहले मोर कौन सृष्टि चेतना देखा आसी ना ध्वंस चेतना आसबी कहले नाई ग्रेट बिगनिंग और टू कौन स्टार्ट फ्रॉम ए ग्रेट एंड आपण कह ना नुआ सृष्टि हम ताले केमिति कौन हम जमीका महान सृष्टि देखा चाहते सेमती महान ध्वंस देखिए ध्वंस हो सारा कौन हम ना तापर आप देखिए नुआ जिनस आप सृष्टिटा को देखा धीरे धीरे तार परिकल्पना करने आरंभ करेंगे तेणु बर्तमान आम देखा श्री अरविंद एक्सक्लूसिवली कौन कहते किसी लाइन आम देखा चेष्टा करवा किंतु जिनस देखूँ आम ध्वंसर ना शुणिक आम डरी जाऊ से कहानी शुणिला हृदय विदारक दृश्य लोम टांकी उठे किंतु गोटे गोटे समय तार आवश्यकता थाए जितेबाला भावी देखु गोटे आपण तो गोटे पिलार कथा कहते गोटे पिलार कथा कहते बर्तमान मुझे जाऊँगी किसी समय फूल तोलिया फूल किणापी जाऊँगी अफकोर्स मो फूल क्यारी कर सांगे नहीं जी तेणु आमरी घर पाखे ये गोटे थी फूल दुकान मुझे पहुँचिक खोजला बेलू से फूल दुकान टे ना जन को जाकर पहुँचली जड़े वयस्क लोक पान दुकान टे कर फूल दुकान काले वर्षा बंद हो जाए मुझे पचारि मुझे ये फूल दुकानटा थिला से कुआड़े गला से दुकानटा थिला कहला आउ से दुकान ना कहले कुआड़े चली जाइए कहले ना सी लोक ना सी चलीगला आकाश में फूल होकर उड़ी गला से तेणु कौ मुहूर्त केतबे आसो सब गुड़ाक जिनस के विव्रत कहतु दुख करूँ ना जंत्राण भिजी जातु नहीं सृष्टिर गोटे परम सत्य जहाँ को लेकिन आमको आगू चलिए पड़ो देखा श्री अरविंद 2-4 लाइन मुझे कहवाक चाहूँगी कौन एक्चुअल पछरे सत्य कौन अच्छे तेणु श्री अरविंद जाऊँच वर्णना करें इन द इग्नोरेंस डिस्ट्रक्शन इज नेसेसरी फॉर प्रोग्रेस भावतु से कृष्ण कथा कहती आपण मैंने जानते ध्वंस को देखी सारापर आपणकर लोमबल टांकी उठुव सही पार गोटे बिंदु रक्त तैयारी करने पिलाटापी केते कौन आप करेंगे जीवन टाक बाजी लगे देते जीवन समस्त गच्छित पैसा को ता भर नहीं लगे देते समस्त ना किंतु आखि निश्चय देखी ना कान शुणी किंतु भाभी देखूँ जो निज परिवार टाक स्वयं भगवान जो निज हाथ में ध्वंस कर दौरान ऋषिंकर अभिशाप नहीं करी केते कष्ट लगे किंतु भगवान को कष्ट लगे कारण से सृष्टि करते सृष्टिर गतिटा इच्छा था जो सृष्टिटा को निजे तैयारी करते
से सृष्टिटार इच्छा थिला जे गोटे स्वयं संपूर्ण गोटे गोटे कोलाहलपूर्ण उल्लासपूर्ण आनंददायक एक मधुर स्मृतिल सृष्टिटा हम किंतु सृष्टिटा कौन कला ना उल्टा हो आरंभ कला आपण कभी एमतीका केमितिका कथा भगवान को निज सृष्टि तांकरी अंश तांकरी उपस्थिति रे केमिति कौन ध्वंस हो गला ना भगवान जहाँ चाहती ताहा ही हुए आम इच्छा किसी हुए ना तेणु भगवान चाहिए सृष्टिटा को कर सारा पर ध्वंसर समय आसी पहुँचब तेणु से कहे जमी कलिजुग आसला बेलू से क्यों पटरे आसिक पहुँचब आप कल्पना करें ना जार जमी कहते ना नलराज तांकर सामान्य टिके गोटे जगार गोड़ धोइबार गोटे पोर्सन भितर कौन थिले ना सामान्य टिके धुआ ही नाला तार भीतर देखिए प्रवेश करेंगे किसी कहींपारे ना कारण ये हूँ आप भावतुनि मुझे जानी ना बोलिक ये भगवान जानी जानिक सब करते सृष्टि कले भियाण है या सब जाक हो गला किंतु गोटाए जिनस आसिक पहुँचला कौन ना तार जो समय आसला तेणु से कनक्लूड करा पड़ो जमी आम आरंभ करुचु जो आलोचना आम आरंभ करुचु गोटे चमत्कार भाव में आरंभ करुचु पूरा ग्लोरीयसली पूरा माने डाल पाला शाखा देकर आरंभ करुचु किंतु सारिबा को हूँ फटकरी कौ पटे सारू आमको बाट मिलूना ठीक से भाई भगवान तक सृष्टिटा कौन होती सुजला सुफला सबसे सामला कर बड़ा सुंदर भाव में गोटे समय आसिक पहुँचे ताकू कौन कर वाइंड अप करके जा पड़ो कारण जुग सरी जाऊँ आउ गोटे जुग आसी पहुँचे किंतु यार भितर कहते भगवान को चेतना रही सब जाक भल जमी भगवान श्रीकृष्ण जमी कहते उद्धव को ये जगह छाड़ी चली जाना मुझे भी नहीं कहीं जीवु ना कहीं जीवु ना मुझे तो कहूँ जा ना ना आपन को छाड़ी मुझे जो आप जो रे मुझे रही भगवान कहते अरे मो पाखे थी तू एक बुझीपारू ना कौन मुझे ना कह जुआड़े देखबू जुआड़े तो नेत्र जाऊँ जुआड़े तो चिंता चेतना जाऊँ जुआड़े जीव सृष्टि जुआड़े अच्छी मुझे सियाड़े अच्छी मोर सब सृष्टि तू मत कहूँ मुझे कौटी ना मो पाखे तू रही तेणु यही सब जिनस ये भावतुनि उद्धव गोटे निम्न चेतनार थिला ना ना ता भितर कौन था से कहीं कहला पुणी श्रीकृष्ण को स्वयं बुझेवा पड़ा श्रीकृष्ण को बुझे सारा पर आमर हुए तो उद्धव बुझे आम कही पार कहते हाँ भगवान अच्छे हाँ भगवान सब अच्छा ना ब्यूटी इज इज फुटप्रिंट शोइंग अस वेयर ही हैज पास्ट सौंदर्य हूँ भगवान पाद चिन्ह देखई दौर जो माने कौन हो जो रास्ता देकर भगवान जाइए जहाँ को आप सौंदर्य कहते सी हूँ भगवान पाद चिन्ह जदि घास फूल को सुंदर बोली कहते से हूँ भगवान पाद चिन्ह जदि समुद्र को कहते सुंदर लगुच सी भी पाद चिन्ह नील आकाश को जब कहते सी हूँ भगवान पाद चिन्ह से पड़ी फूल बगीचा से भगवान पाद चिन्ह रही ध्वंसर विभीषिका मध्य रक्तर तर्पण करुला भितर तारी मध्य जोगी बसिक तपस्या करुच्चे भगवान अस्तित्व अच्छी तेणु कहीपर भगवान कौटी ना किंतु उद्धव कहते हुए तो आम स्वीकार करूँ कि न करूँ तार परवर्ती तर्कर विषय किंतु कृष्ण आपन को क्लारिफाई करदे अरे मोटी ना मोटी ना से आपन को बुझी जावाक पड़ो जीवन संदेश कौन तार परवर्ती अवस्था श्री अरविंद लिखुंट इन द इग्नोरेंस डिस्ट्रक्शन इज नेसेसरी फॉर प्रोग्रेस जदि आप सचेतन होकर गोटे सृष्टि थी सृष्टि प्रवणता थी सृष्टिर जो उन्माद उल्लास भाव थी जदि ता भर जब ज्ञान लोक जब कौन हो आलोकित होती सत्य चेतना से काम कर ध्वंस कौन करवा दरकार अच्छे ध्वंसर आवश्यकता ना किंतु जदि इग्नोरेंस अज्ञानता भितर जो आप रही डिस्ट्रक्शन इज नेसेसरी फॉर प्रोग्रेस आगू जावाई तो ध्वंस अनिर्वाज्य बेले बेले आपण मैंने आसिक कहती बड़ चमत्कार भाव में कहते आज जड़े भद्र व्यक्ति से आम क्लास सब प्राय अटेंड करुँच नुहे अन्य ग्रुप सब अटेंड कर बड़ा एमती कथा कौ 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 से कहीदे बोले मुझे थिला बहुत किसी करी बोली चाहूली आउ मो स्त्री एक्सपायर करगला मो पैसा पतर गुड़ा सरीगला तेणु ये कला कहीं व्यस्त होती टिके कंठस्वरटा माने कौन मलिन पड़गला अरे एमती कहीं व्यस्त होती आपण को पठे जो कम आपड़ा करेंगे सी जो कम करार सी करेंगे सी हुए तो जो कम है कि न करें विदा नहीं गले आपंकर अनेक किसी कम करार अच्छी तेना कहीं व्यस्त होती इन इग्नोरेंस आप पाठ पढ़ी माँ को जाणिक जब ये जिन केमी कौन हम केमी कौन हम इन इग्नोरेंस तेणु आम जाणी ना माया ममता भितर पड़ी जाइचु गोटे मांकड़ सुग्रीव चिंता कर देखु गोटे मांकड़टे साधारण मांकड़टे सी सब जाक पाईगला बाड़ी से कौन कला बसिक मद मस नाच कूदे सी धर कौन कला खुशी रहा सी भूलीगला मे भी कारण से चतुर्मास्या थी वर्षा दिन एक्सप्लोरेशनटा कष्ट होता भूलीगला
କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଚେତେଇ ଦେଲେ ଯେ କ'ଣ ଭୁଲିଗଲୁ, ଯେମିତି କହିଲେ ନା ପତ୍ନୀ ପାଇଣ ବଳ ହେଲୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମେଳା ପାଶୋରିଲୁ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଚେତନା ଆସିଗଲା, ଆରେ ମୁଁ ଏ କାମ କରିବାକୁ ଆସିଛି, ମୁଁ ଇଏ କ'ଣ, ତେଣୁ ଛାଡ଼ିଲେ ମାଙ୍କଡ଼ ପଲକୁ ଧରିକରି ଭାଲୁ ପଲକୁ ଧରିକରି ପଶୁ ପଲକୁ ଧରିକି ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେଠି ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଥର ମାନେ ଇଏ ଭିତରେ ଫୁତ୍କାର ଭିତରେ ଆଦେଶ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆସିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେଇ ଜିନିଷ ଯାଉଛୁ, ଆମେ କନସିୟସ୍ ମାଙ୍କଡ଼ ଠାରୁ ଅନେକ ଆଗକୁ ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେ ଚେତନା ଭିତରକୁ ଯାଇପାରୁ। ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ଯାଇଥିଲେ କଥା କାହିଁକି ହେଉଥିଲା ନା, ମାଙ୍କଡ଼ଟା ତୁ ଦିଆ ହେଇଥିଲା, ଚାନ୍ସ ଦିଆହେଇଥିଲା, ଯାହା ତୁ ଏନ୍ଜୟ କର, ଚତୁର୍ମାସ ସରିଗଲା ପରେ ତାପରେ ଆସିକିରି ଏକ୍ସପ୍ଲୋରେସନ୍ କରିବୁ, ସୀତାର୍ଥ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବୁ, ସୀତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବୁ। ସେ ଯାଇଥିଲା, ହି ୱାଜ୍ ପରମିଟେଡ୍, କିନ୍ତୁ ଆମର କିଛି ପରମିସନ୍ ନାହିଁ, ପୁରା ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛୁ, ନିଶ୍ଚେତନା ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛୁ। ତେଣୁ ତ ମାଡ଼ ଖାଇବ, ଡେଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଇଜ୍ ନେସେସାରୀ, ଧ୍ୱଂସ ଅନିର୍ବାର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ନହେଲେ କରିପାରିବେନି। ସବୁଦିନ ମୁଁ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଛି, ବାହାସାହା ହେଇକରି ମୁଁ ଆସି ଯେଉଁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ବାହାସାହା ହେଇକରି ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ବାହାଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ମୁଁ ମଜିକିରି ରଜିକିରି ରହିବି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆସିଥିଲି ସେ କାମ କ'ଣ କରିବା? ଶେଷକୁ ଗଲାବେଳକୁ ଆପଣ କହିବେ କ'ଣ, କାର୍ପଣ୍ୟ ଦୋଷ ଅପହତ ସ୍ୱଭାବ, ଅସୁର କୂଳେ ଜନ୍ମ କରିଦେଲୁ ମୋତେ ସ୍ୱଭାବ ଛାଡ଼ନ୍ତି କେମନ୍ତେ, କହିଦେବେ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୁଁ ତ ମୋତେ ଜଗିଲୁ ନାହିଁ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତେ, ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ପଠେଇ ନଥାନ୍ତେ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସେ ଯେଉଁ କାମ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ହୁଏତ ସରିଯାଇଥିବ ବା କରୁନଥିଲେ, କିମ୍ବା ନ କରୁ ନିଜେ ତ କରୁନଥିଲେ, ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଧା ସାଜିକି ଯାଇଥିଲେ, ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକିରି ଛଡ଼େଇ ନିଆଯିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ତାକୁ ଭାବିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭାବିବେ ତ ଛଡ଼େଇ ନିଆଯିବ, ସବୁ ଯାକ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସବୁ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଏ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ କ'ଣ ଥିଲା, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଫନି ହ୍ୱେନ୍ ଇଟ୍ ହାପନ୍ସ ଟୁ ଅଦର୍ସ। ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯାଇ ବୁଝାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, କହିଦେଉଛନ୍ତି ହଁ ଏମିତି ହୁଏ ସେମିତି, ଆରେ ନିଜର ହେଲା ବେଳକୁ କ'ଣ ହେଉଛ? ଦିନକୁ ତ 12 ଘଣ୍ଟା ସାବିତ୍ରୀ ପଢ଼ୁଥିଲ, ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲ, ସବୁ କରୁଥିଲ, ସ୍ୱାମୀ ଚାଲିଗଲା ପରେ କ'ଣ ହେବ? ଆଉ ଘରକୁ ବାହାରିବେନି, ସାବିତ୍ରୀ ପଢ଼ିବେନି, ଏହାର ଅର୍ଥ କିଛି ନଥାଏ। ଯେଉଁ ଚେତନା ଆହୁରି ତଳକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଡେଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଇଜ୍ ନେସେସାରୀ ଇନ୍ ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ, ଡେଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଇଜ୍ ନେସେସାରୀ ଫର୍ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍। ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିଛି ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ କରିବେ, ଡେଭଲପ୍ କରିବେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନେଇକରି। ଆଉ ଯଦି ଅଜ୍ଞାନତା ଭିତରେ ପଡ଼ିଗଲା ତେଣୁ ଧ୍ୱଂସ ତ ଅନିର୍ବାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବ, ସେଥିରେ ତ ଆପଣଙ୍କର କିଛି କହିପାରିବେ ନା, କହିଲେ ବି କ'ଣ ହେବ, କିଛି ଲାଭ ବି ନାହିଁ। ସିଏ କହୁଛନ୍ତି wherever thou seest a great end, be sure of a great beginning। ତୁମେ ଯଦି ଭାବୁଛ ଏଇଟା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଗଲା, ଗ୍ରେଟ୍ ଯାହା କୁହନ୍ତି ଏଣ୍ଡ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଆଖି ଦେଖାଯାବନି। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଖି ଦେଖାଯାଉନି, ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଚେତନାର ଭିନ୍ନ ସ୍ତୋତ୍ରରେ ଅଛି ସିଏ କହୁଛି କ'ଣ ନା, ଯୋଗ ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଗ୍ରେଟ୍ ବିଗିନିଂ, ମାତ୍ର ଅୟମ ଆରମ୍ଭ। କାହିଁକି ତୁମେ ଡରି ଯାଉଛ ହେଲା, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଇପାରିଥିବ, ମୋ ଚେତନା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇନି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଚେତନା କ'ଣ ଯାଇନି? ହେଲେ ଭଗବାନ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଚେତନା କ'ଣ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇନି? ତେଣୁ କ'ଣ କହିଲେ, where thou seest the great end, ଗ୍ରେଟ୍ ଏଣ୍ଡର ଗ୍ରେଟ୍ ବିଗିନିଂ ଅଛି। ସେଠୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ସେ ଗ୍ରେଟ୍ଟାକୁ ଉଠାଇଦେବେ, ଏଣ୍ଡର ବିଗିନିଂ ଅଛି, ଆଉ ଏମିତି ହେବ ନାହିଁ। ଏତେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଫିଲୋସଫି କ'ଣ ଡିକ୍ସନାରୀ ଅର୍ଥ ଖୋଜେଇକରି ପାଇବେ ନା କ'ଣ? ଯେଉଁଠି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ତୁମେ ଦେଖୁଛ ଗ୍ରେଟ୍ ଏଣ୍ଡ ଦେଖୁଛ, ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରୁଛି, ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ନିଶ୍ଚିତ ହେଇଯାଅ ତାର ଗୋଟେ ଗ୍ରେଟ୍ ବିଗିନିଂ ଅଛି। ଆପଣ କହିବେ ଯଦି ଗ୍ରେଟ୍ ଏଣ୍ଡ ଥିଲେ ଗ୍ରେଟ୍ ବିଗିନିଂ ଅଛି, ସେ ଗ୍ରେଟ୍ଟାକୁ ଡି ପଟରୁ ଉଠାଇଦେବା, ମାନେ ଏଣ୍ଡ ଥିଲେ ବିଗିନିଂ ଅଛି, ଏଣ୍ଡ ଥିଲେ ବିଗିନିଂ ଥାଏ ଯେ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେବ? ସେ ୟାରି ଭିତରେ ବୁଲିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଯଦି ବି ଥାଏ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି? ଯେଉଁ ଗ୍ରେଟ୍ ବିଗିନିଂ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଗ୍ରେଟ୍ ଏଣ୍ଡ ପରେ ଗୋଟେ ଯୁଗ ସରିଯାଉଛି, ଗୋଟେ ନୂଆ ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଯେଉଁ ଯୁଗଟା ସରିଯିବ, ଆପଣ କହିବେ ମୋ ଘରଟା ଥିଲା, ଇମୋସନ୍ ଥିଲା, ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି, କ'ଣ ହେବ? ଏଇଟା ବିରାଟ ଜିନିଷ ପାଇବେ। ଯଦି ମନେକର ଜଣେ ଭାବୁଛି ମୋ ହାତ ଦୁଇଟାକୁ କାଟି ନିଆଗଲା ମାନେ ମୋତେ ଅଚଳ କରି ଦିଆଗଲା, କହିଲେ ନା ରେ ଅଚଳ କରି ଦିଆଯାଇନି, ନା କାହିଁକି କ'ଣ କରି ଦିଆଯାଇଛି ନା, ତୁମ ହାତରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 20 କିଲୋ ଉଠାଇ ପାରିଥାନ୍ତ, ଇଏ ହାତକୁ ନିଆଗଲା, ତୁମକୁ ଏମିତି ହାତ ଦିଆଯିବ ଯେଉଁଟାକି 60 କିଲୋ ଉଠାଇ ପାରିବ। କେଉଁଟା ଭଲ? ଏଇଟା ଚେତନାରେ ଥିବା ଲୋକଟା ସ୍ୱୀକାର କରିବ, କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚେତନା ଭିତରେ ଥିବା ଲୋକ ସେ କହିବ ନାହିଁ। ତ ସେ ଗ୍ରେଟ୍ଟା ଉଠାଇ ଦିଏ, ଏଣ୍ଡ ଯେଉଁଠି ଅଛି ବିଗିନିଂ ଅଛି ସେଇଠି, ବଡ଼ ଖୁସିରେ ଅଛି। ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି? ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ଲୋକ ବୁଝାଇ ଦିଅନ୍ତି। କ'ଣ ନା, ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଗାରେ ରହିଥିଲେ, ମାଡ଼ି ବସିଥିଲେ ଜାଗାଟାକୁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମୋ ସେ ଜାଗାଟାକୁ ନେଇଗଲା, ନେଇଯାଇକି ମୋତେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କ'ଣ କଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କେଉଁଠି ଜାଗା ଦେଇଦେଲା, ନହେଲେ ଗୋଟେ ଘର ଦେଇଦେଲା, କହିଲା ପଳେଇଗଲୁ ନା, ହଁ ପଳେଇଗଲୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା, ସେତେବେଳେ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହା ହଉ ଚାଳ ଘରେ ଥିଲି, ଏଠିକି ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆରେ ଚାଳ ଘରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଠାରୁ ବା ଯେଉଁଠି ତଳେ ରହିଥିଲୁ ତାଠାରୁ ତୁ ଭଲରେ ରହିଛୁ, କିନ୍ତୁ ତୋ ଠାରୁ କ'ଣ ଆଉ ଭଲରେ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି? ତଳଟାକୁ କାହିଁକି ଦେଖୁଛୁ, ଉପରକୁ ଦେଖୁନୁ? ଏଇ ହେଉଛି ଚେତନା। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବୁଦ୍ଧକୁ ଦେଖି ଯିବୁ, ତଳ ଆଉ ତୋତେ ସେ ଟାଣିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତ ମୁଁ ତଳଟା ଛାଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ, ନିଜକୁ ନିଜେ ତ ଧ୍ୱଂସ କରୁଛି। କହିଲା ଯେମିତି କାଠ କହେ କିଏ ହାଣୁଛି ନା, ମୋରି ଭାଇ ମୋତେ ହାଣୁଛି, କେହି ତାକୁ ହାଣୁନାହାନ୍ତି।
କୁରାଢ଼ରେ କେତେ ଶକ୍ତି ସେ ତାର ହାଣି ପକାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ କୁରାଢ଼ରେ ଯେତେବେଳେ ବେଣ୍ଟଟା ଲାଗିଯାଉଛି, ବେଣ୍ଟଟା କେଉଁଠିକାର ନା କାଠଟାର, ହାଣୁଛି କାହାକୁ ନା କାଠକୁ ହାଣୁଛି। ଖାଲି କୁରାଢ଼ିକୁ ନେଇକରି ବାଡ଼େଇଥିଲେ ଚୋଟ ମାରିଲେ କ'ଣ ହେବ, କିନ୍ତୁ ୟା ଦେହରେ ଟର୍କ କାମ କରୁଛି, ତାକୁ ନେଇକି ବାଡ଼େଇଲା ବେଳକୁ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଲମ୍ବା ମାନେ କ'ଣ ଏଫଏସ୍ ଟର୍କ ଯେଉଁ ତିଆରି ହେଉଛି ଏଫଏସ୍ କସ୍ଥିଟା ଫୋର୍ସ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛ, ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଛି, ମାରିଲା ବେଳକୁ ଶୁଣୁଛି। ଯଦି ଖାଲି ସେଇଠି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହେଇକି ସେ କୁରାଢ଼ିକୁ ବାଡ଼ଉଥାନ୍ତା ଜମା ସେ ଚୋପା ବି ଛାଡ଼ୁନଥାନ୍ତା, ହାଣିବା କଥା ତ ଅଲଗା କଥା ହେଇଥାନ୍ତା। କାଠ କହେ କିଏ ହାଣୁଛି ନା ମୋରି ଭାଇ ମୋତେ ହାଣୁଛି। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ହ୍ୱେୟାର କ'ଣ ହ୍ୱେୟାର ଏ ମନଷ୍ଟ୍ରସ୍ ଆଣ୍ଡ ପେନଫୁଲ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ସ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଅପାଲ୍ସ ଦାଇ ମାଇଣ୍ଡ କନସୋଲ୍ ଇଟ୍ ୱିଥ୍ ଦ ସର୍ଟେନିଟି ଅଫ୍ ଏ ଲାର୍ଜ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରେଟ୍ କ୍ରିଏସନ୍। ଯଦି ତୁମେ ଭାବୁଛ ସବୁଯାକ ଚାଲିଯିବ, ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ, ଏମିତି ହେଇଯିବ, ଆଉ ହେବ ନାହିଁ, କିଛି ହେବ ନା, ଅନ୍ଧକାର ଦେଖାଯାଉଛି, କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଦରିଦ୍ର ପଞ୍ଚାକିରି ଜପୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ ନିଜେ ଟିକେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇଦିଅ। କ'ଣ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବି? ସର୍ଟେନିଟି ଅଫ୍ ଏ ଲାର୍ଜ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରେଟ୍ କ୍ରିଏସନ୍, ବିରାଟ ସୃଷ୍ଟି ଆସି ପହଞ୍ଚିବ। ଆଉ କ'ଣ ହେବ ନା ଗ୍ରେଟ୍ କ୍ରିଏସନ୍। ସବୁଦିନ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆଗରୁ ଦେଇସାରିଲେଣି, ପ୍ରତିଦିନ ବସିକି ଦୁଃଖରେ ବସୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଜାଗାଟା ନେଇଗଲା, ସେ ଜାଗାଟାରେ ବସିଥିଲେ ବି ତୁ କ'ଣ କରିପାରିଥାନ୍ତୁ? ଯେଉଁ ଜାଗାଟାରେ ବସିଥିଲୁ ସେ ଜାଗାଟାରେ ତ ବସିକିରି କ'ଣ କରିଥାନ୍ତୁ? ଗୋଟେ ଭଙ୍ଗା ଚାଳ ଘରଟାଏ କରିଥିଲୁ, ସେଥିରେ 24 ଘଣ୍ଟା ପାଣି ବୋଲୁଥିଲା, ତା ଦେହରେ ଜନ୍ତୁ ଜନ୍ତା ତା ଭିତରେ ପଶୁଥିଲେ, ପାଣି ପଶି ଯାଉଥିଲା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ତାରା ସବୁ ଦେଖାହେଉଥିଲା, ତା ଭିତରେ ମେଘଖଣ୍ଡ ଦେଖାହେଉଥିଲା। ଧର ସେଟାକୁ ସେ ନେଇଗଲା, ଯେ ଗୋଟେ ବିଲ୍ଡର ନେଇଗଲା, ତାକୁ ଦେଇଦେଲୁ, ଜାଗାଟା ଚାଲିଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଗାଟା ଯିବା ବଦଳରେ ତୋତେ ତ 3ଟା ମାନେ କୋଠା ଦିଏ ଘର ଦିଏ ତିଆରି କରିକି ଦେଇଦେଲା ନା, ତୋର ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି? ଏକଥା ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁନୁ। କନସୋଲ୍, ନିଜକୁ ନିଜେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଅ, ଯାଉ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ସର୍ଟେନିଟି, ନିଶ୍ଚିତତା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଲାର୍ଜ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରେଟ୍ କ୍ରିଏସନ୍, ଗୋଟିଏ ବିଶାଳ ଏବଂ ମହାନ ସୃଷ୍ଟି କ'ଣ ହେଉଛି ତୁମକୁ ଅୟମାରମ୍ଭ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ବୋଲିକରି ଜାଣନ୍ତି। ତାପରେ ପୁନର୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ଗଡ଼୍ ଇଜ୍ ଦେୟାର ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ଇନ୍ ଦ ଷ୍ଟିଲ୍ କାମ୍ ଭଏସ୍। କେଉଁଠି ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ନା ଘର ଫର ବନ୍ଦ କରିଦେଇକି ବସିକି ଶୁଆ କରୁଛି, ମା 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 ପାଟି ପକ୍ ପକ୍ କରୁଛି, କେଉଁଠି ସେଇଠି ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ନା? ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଠି ଭଗବାନ ବି ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ସେଇଠି କେବଳ ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି ବୋଲିକରି କୁହ ନାହିଁ, ତାର କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି? ଇଭେନ୍ ଇନ୍ ଦ ଫାୟାର୍ ଆଣ୍ଡ ଇନ୍ ଦ ହୁଇଲ୍ ୱିଣ୍ଡ, ଯେଉଁଠି ବିଶାଳ ଝଡ଼ ଚାଲୁଛି, ବାତ୍ୟା ବନ୍ୟା ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଟେମ୍ପେଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଏବଂ ଯେଉଁଠି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ବିଶାଳ ଭାବରେ ନିଆଁ ଯେତେବେଳେ ଲଗି ଅଗ୍ନିର ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀକୁ ସୃଷ୍ଟି ଧ୍ୱଂସକୁ କରି କ'ଣ ଜାଳି ପୋଡ଼ି ଛାରଖାର କରିଦେଉଛି, ତା ଭିତରେ ବି ଭଗବାନଙ୍କର ଅଛି। ସେଇ ଲେଲିହାନ ଶିଖା ଭିତରେ ଅଛି, ସେଇ ଯେଉଁ ପବନ ଭିତରେ ଅଛି, ଯେଉଁ ପ୍ରବଳ ବେଗ ପବନ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଖାଲି ଭାବିବ ନା ଯେ ମୁଁ କେବଳ ଏଇଠି ଶାନ୍ତିରେ ବସିଛି, ଏ ରହୁଛି, ଆରି ଭିତରେ କ'ଣ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ମୁଁ ଏଇଠି ରହିଛି, ଗୋଟେ ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ତିଆରି କରିଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ସବୁଆଡ଼େ ଅଛନ୍ତି। ତାକୁ କେମିତି କିଏ କେଉଁ ରୂପରେ ଦେଖୁଛି, କିଏ କେମିତି ତାକୁ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରୁଛି, ଏହା ହେଉଛି ସତ୍ୟ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଇଭେନ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ୱି ହାଭ୍ ଟୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରୟ ୱି ମଷ୍ଟ ନଟ୍ ଆଭୋର୍। ଯାହାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରୁଛି ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକରି ପଳେଇ ଯାଉନା, କାହିଁକି ଛାଡ଼ି ଦେଇକରି ପଳେଇ ଯାଉନା? ଛାଡ଼ି ଦେଇକରି ପଳେଇ ଯାଉନା କାହିଁକି? ଆଭୋର କରିବନି, କର ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ତା ଭିତରେ ବି ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରବଣତା ଅଛି। ଏଠି ସିନା ତୁମେ ଘରଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ତ ନୂଆ ଘରଟା ତିଆରି କରିବ ନା। ନା ହଁ, ତାହେଲେ ସେ ଜାଗାଟାକୁ କାହିଁକି ଆବାଣ୍ଡନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛ? ଭଗବାନଙ୍କ ସେଥିରେ ଅଛି, ଯେଉଁଟା ଯାଇଛି ତା ଭିତରେ ବି ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଦେବ ତା ଭିତରେ ବି ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ବଢ଼ି ଚାଲିଗଲି, ଯେତେବେଳେ ମୋର ବୟସ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଗୋଟେ ସମୟରେ ଥିଲା ଡିଆଁ ମାରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନେ କରନ୍ତୁ ଶକ୍ତିହୀନ ହୋଇଯାଉଛି। ଭଗବାନ ବିଶ୍ରାମ ଦେଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ଗୋଟେ କରୁଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। କେଉଁଠି ତିଆରି ହେବ? ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଶରୀର ନେଇକରି, ମନ ପ୍ରାଣ ରହିବ, ଶରୀରଟା ବଦଳିବ, ଚୈତନ୍ୟ ତ ଏକେ ରହିବ। ତେଣୁ ଛାଡ଼ିବା କଥା କାହିଁକି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି? ଛାଡ଼ିବା କଥା କ'ଣ ଯାଉଛନ୍ତି? ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ଜିନିଷଟା ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇଯାଇକରି ଗୋଟେ ନୂଆ ଚିନ୍ତା କରିକି ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କ ଘରର ପୁରୁଣା ଶାଢ଼ୀଟା, ଚିରା ଶାଢ଼ୀଟା ପଡ଼ିଥିଲା, ତାକୁ ନେଇଯାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ପାଟ ଶାଢ଼ୀ ଦିଆଯିବ। এটা ଭଲ ନୁହଁ। 2-3ଟା ଶାଢ଼ୀକି ଚିରି ଚାରିକିରି ଗୋଡ଼ ଫୋପାଡ଼ିଥିଲେ ତାକୁ କିଛି କହୁନଥିଲେ, ତାକୁ ନେଇଯିବ, ଗୋଟେ ଭଲ ଶାଢ଼ୀ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଲ୍କ ଶାଢ଼ୀ ଗୋଟେ ଦିଆଯିବ, ଆପଣ ସେଥିରେ ଖୁସି ହେବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଖୁସି ହେବ ତାହେଲେ ଶରୀରଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ସେଇଠି କ'ଣ ଏଇଠି ମୋର ସରିଯିବ। ଆମର ଚେତନା ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇନି। ନଥିଙ୍ଗ କ୍ୟାନ୍ ବି ଡେଷ୍ଟ୍ରଏଡ୍ ଫର୍ ଅଲ୍ ଇଜ୍ ହି ହୁ ଇଜ୍ ଫର୍ ଏଭର୍। କିଛି ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ଧ୍ୱଂସ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ପ୍ରଥମରୁ ଆପଣ କହିଥିଲେ ତାଙ୍କରି ଭିତରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ଏବଂ ସେଇ ତାଙ୍କ ନିଜ ଭିତରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଭିତରେ ସିଏ ଅଛନ୍ତି। କାହାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବ, କାହାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବ? ସମୟର ଆହ୍ୱାନ, ବାର୍ତ୍ତାକୁ ବିରାମ ଦେବା।